Competition will be novel writing. Amoni niyom kanon procedure process aborok nongkhornai jehetu novel sinani jora nangnai al jora rog rujaknai abono karinani ব্যবস্থা খাইjaknai tini oro saklainani যেটা আংতাবুক সানানাই মেনাবংখা যে 22টা কথমা বুসা जों मानमानि आबो तालसा तालनैनि बिसिंगनो बिजाब मंगै नंखरनाय और समस्त बयरगनो नंखरनाय एके 22 मे का त्रिपुरानि ककबरक सानायरंनि इतिहास कायसा रेड लेटार डे हायनि थांसिनाय ताकलायनिसिनि Adino Nagendra Jamatia ni achaima ni sal abono जों sikong sal ni palailainai taklai ni simi abo chengmani जों ase literature broad khaimaliya khali hinke amo sikong sal pende bangla bahine lekhoni divos hake palainai hake kokborok sanai বসং যে তংসাক নগেন্দ্র জমাতিয়ানি বুমুংব তংসি অমচিনি থামুং কে 22 মেও খরক বসক আসাইনাই তং তিনি সাগরাদিন আনো ইয়াকতি সালা আইন তং 22 মে whose date of birth is 22nd May. 1. Tini binibo asaimani sal palainan motom kep chorito maba tai 6 ta shuru nai within 5 minutes. Because Rai Deborma, the president of Kokborok Shahitya Sabha, tini bini birthday. Let us celebrate. केवल खर्चा थंगई आणि गाडी हो केक नाहरी फायगर दी बरोबर তিনি নিসিমি ইতিহাস পুরুষ তো সাহিত্য নিকক নগেন্দ্র জমাতিয়া নিকক তো সানা থাঙ্কে সাবাইয়া আং সাইসুং নংখনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র আই উইটনেস ওকে তাই বেশিক্ষণ স্টেজ দেওয়া যাবে না স্যার বিকাশ রায় দেবরমানো কুমুতুব তেই Bisa yapare lamsunai abuni logi sini tinini naroi motom tinini panda bubak ni logi song borong gunangje hoda hokmunuti samung tangnai sini medam pavitra rani jomatiano kumbutup te bisa yapare lamsunai hai kalian teruk lamsungnai sini KBS ni Sar JS Romesh Deborma hai kelai lamsungnai sini poronggenang Rakal Motungdal lawyer obahake betrangke sing kumbutu te disa diwe lamsungnai
Yaka promani soyai tanawagi kojo. Begai faide sing panda no duga kare chini lam somuni kok nang nang bagai borong gunang Romesh Sarno ojarone yaparo. অতিথি শ্রীযুক্তা পবিত্র রানী জামাতিয়া, বিশেষ অতিথি শ্রীযুক্ত রাখাল মজুমদার, অ্যাডভোকেট মাননীয় জেনারেল সেক্রেটারি and leaders bersama juga poetry recite Kokborok, Kokborok, lot of students nainan ini Kokborok jotonono kapangni hamzama yaparo আমি কি বাংলা বলবো বাংলা বলা উচিত অনেকক্ষণ ধরে প্রায় ঘন্টা দুয়েকেরও বেশি বুঝি না এমন ভাষা শুনতে শুনতে নিশ্চয়ই বোরিং কাজেই মিশ্র ভাষায় কথা বলি ককবরক বসা নাই বাংলা বসা নাই ভাষাটা কই থাকতো এটা লড়াই করার কথা না ভাষা থেকে ভাষার সম্পর্ক কি করে রচিত হয় দেশের জন্য জাতির জন্য ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই কথার বাস্তব চিত্রটা আমি তুলে sehingga pula Jahtiyataবাদী आन्दोलननि borok roga परिश्रमबो गोबांखौ मा खालायखो ओमफ्राय borok सुनाय बोथोरै राजनितिबो जों खायानो लेखा सुयानोबो जोंनि देशनि जोंनि नेतारक सुयानो ते आलगा सुनायाव खुब खम आंनि बांगो दाबो रायजो सुइथानि टेकिसा बोखा रबायदि होननानै आं अनुरोध खालामो कारन लेखानि दाम निनि सुइक्लांमानि उकक थाइर गोमावै थांया जों बफ्रो रबीन्द्रनाथनि बंकिम चन्द्रनि गल्प कविता नगै परेवै थाइमानि वाना मानसिजों सामुंमा थांनाय Sabha Nagendra Jamatia Literary Memorial Award 2023 Manka इस लेखवा में उसका नाम बहुत হাইনাই লো যারা কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ খাইনাই 22 জন ঘটনাচক্রে খরচা বনি বুমুং প্রপালনি রহলিয়া আদ গল্প যে রহমানি কতমা আর বিনি বুমুং মানবি আছে হাইপানো বনব কম্পিটিশন খতরা আর খরবুসতাম Yakti sari. Sachin aja. Are you ready? Taklai Nagendra Jamatia Literary Award 2023. Nibagai keplai hinai Chonggai Nahar Jakha Kothoma Bwsa Nkha
बहुत बहुत खुशी की बात आं सामानि लगी लगिनो नलगी आबाद खरबबाय साबधान खरचा खुशी This year, Nagendra, for the first time, introducing a word is going to be conferred to the story Kothoma Bwsa, छोटा गल्प, छोटा सा कहानी, कामिचाङ Kothoma Bwsa no Sija Rustam Dev Burma आइए जनाब